Upo, kapupuon si mama anak. Busog magug ka is mama. Magpupo ka? Magpupo po ka? Ha? Oh, magpupo ang bata? Ha? Oh, musabay kang mama magpupo. Magpupo man doon si mama, ikaw mag-video na to. Upo. Bantay lagi og ikaw magpupo mo lakaw. Kinanglan ikaw magpupo mo pauli dire. Dili mo laag og kabayan. Upo. Kay si mama magpupo, matos mama Lisa sa comfort room. Upo. Mag-CR si mama. Yes, anak. Kapupuon ko, anak. Na dapat ikaw ron, anak, magpupo pug ka. Understood? Understood ang bibi papi ko? Do you understand? Do you understand my story to you? Say good morning, Iha. Say good morning to your viewers, Iho. Gisipon ang bibi ko. Nasipon, oh. Kuan nasipon, yehe. Kagwapo sa nimo anak, oy. Kagwapo akong anak, oy. Gwapo manggid ni, oy. Paraygon pagig kaayo, oy, mama. Hayaw, mama. Hayaw, mama Lisa. Hayaw, mama Lisa. Nagpahuway ba ako, mama? O, sis, kaarte, oy. Bless mama lang, di. Taga santo. Kaarte na ni akong anak, oy. Aryat makay artistahon kay ni, oy. Artistahon ka ni papi, guys, oy. Tinuod na ning bata nako, guys. Artistahon kay ni, guys, oy. Kliningana na ba na akong tiil ni Ate Chochi, anak? Upo. Kliningana na akong tiil ni Ate Chochi. Upo. Ay, kaman ron na tog video, ha, mo. Mag-CR si mama, ha? Nga ikaw pod mag-CR po ka. Naglain man tiyan ni mama. Upo. Yes. Naglain ang tiyan ni mama. Tinuod gid na, anak. Mag-say good morning lang kasi imong viewers na. Happy blissful Saturday, guys. Mainit kaayo ang panahon ron, guys. It's summertime. Hello. Papi saying good morning to all of us. Yan ako, guys. Medyo I'm not feeling well ngayon, guys. So, after nito, guys, magpahinga ako, guys. Grabe, mga palangga. I'm not feeling well talaga, guys. Yan, ang dami pang black ants, oh. Ako pa na siyang limpyuhanan diri, guys. Kaya ang daming black ants. Kapag gini sila nahuman, guys, daghan gid kay sila, guys. Asa na ni, malhin na siguro sila kagianan, mga palangga. So, good morning, good morning. Kumusta po ang inyong kabuntagon, guys? Ito na naman po ang inyong Disney Princess nakaharap po sa inyong harapan. Good morning, everyone. Happy Saturday, March 28, 2026. It's a blissful Saturday to all of us. Kumusta po ang inyong Saturday morning, guys? Sa inyong ginagawa diha, guys? Sana po bigyan po tayo ng maraming blessings at good health sa ating mahal na Panginoon. So, huwag kalimutan magdasal palagi, mga viewers and subscribers ko. Salamat po palagi sa inyong suporta. Yan, I love you all, guys. Ayan, mayat maya, guys, pagkatapos nitong aming video, magsi-CR po ako, guys, kasi po I'm not feeling well today. And this is Papi's relaxing mode for today's video. Yan, shout out, palangga. Say good morning to your viewers, palangga. Say good morning to your viewers. Kagwapo. Anong gwapo man as Papi, God? Liwat ni Mama Lisa. Say bye-bye to your viewers, iho. Say happy Saturday. Say happy weekend. Na, guys, si Mama Lisa, guys, gwapa kay, guys. Liwat kong Mama Lisa, guys. Yan po si Papi, mga palangga. Inaantok na po. So, thank you for watching, guys.